And it says from Daniel chapter 12 verse 1 na anasema kuanzia 다니엘서 12장 that at that time 1절입니다. kwamba katika wakati huo Michael the great prince Mikaeli mtawala mkuu who protects your people ambaye huwalinda watu wako will arise. atainuka. So right 그때 내 there, 민족을 호위하는 큰 군주 미가엘이 나타날 and 것이요. then he's talking about Israel Hivyo mnaweza tambua 여기서 kwamba 이스라엘에 대한 말씀입니다. Israeli, and he's saying that God Almighty has appointed Michael the archangel na anasema kwamba 하나님께서 Bwana Mungu Mwenyezi 그 amemteua 미가엘 Mikaeli, 그 malaika mkuu, to 천사장을 protect Israel during the great tribulation. 대환란 때 이스라엘을 보호하도록 지정하셨다고 말씀하십니다. So at that time really stands for the great tribulation. hivyo 그때라는 kwa wakati 것은 huo 대환란 때를 inamaanisha 말하는 kwamba 것입니다. wakati wa dhiki kuu. And you can see that Michael, a divine help, an angel, archangel, has been prepared Hivyo basi mnaweza kuona ya kwamba 이스라엘을 위해서 malaika 천사장이 mkuu, 준비됐다고 malaika 말씀하십니다. kutoka mbinguni ameandaliwa to protect Israel, the people of Israel. 이스라엘을 보호하기 위해서 주님께서 정하셨습니다. hivyo anasema ya 그가 kwamba 일어날 atainuka. 것입니다. Then he says, Halafu 말씀하시기를 anasema, there will be a time of distress kutakuwa 또 환란이 na 있으리니 wakati wa taabu such as has not happened ambao haujawahi 이는 개국 이래로 kutokea 그때까지 없었던 환란일 것이며 tangu mwanzo wa mataifa until then. hadi wakati huo. So the Lord is saying 주님께서 Bwana 말씀하십니다. anasema that in everything you see on the earth today, ya kwamba katika 지금 kila 여러분들이 kitu kinachoonekana 지구에서 일어나는 일을 보면 however terrible it is, hata kama ni 얼마나 mbaya 끔찍하게 namna gani, 보일지라도 the ISIS, Islamic State, ISIS, 이슬람익 vikundi 국가 vya magaidi vya ISIS나 Kiislamu, the Al-Shabaab, 알샤바, Al-Shabaab, the Al-Qaeda. 알카에다 Al-Qaeda. If you take any of the tyrant governments globally, Ukichukua 전 세계 ile 독재 mojawapo, 국가를 mojawapo 본다고 해도 ile serikali ya kiungu serikali ya ile ambayo ni ya kimakusudi kabisa ya kigaidi kote kote ulimwenguni. wow, that may not even be the message I said. If you take any of the governments that are dictatorships, Ukichukua 예, ile 독재 정부가 있는 ambayo ni ya maamuzi 그것을 보더라도 all over the world, 전 세계에 kote duniani, from Hitler kutoka 히틀러부터 kwa to any other you can mention, kwa yeyote yule katika 어떤 umoja 나라든 wake, he's saying 말씀하시길 anasema that that is nothing. ya kwamba 그런 hiyo 것은 si kitu. 아무것도 Even the 아니라고 말씀하십니다. Holocaust 홀로코스트도 Mauaji ya halaiki that took place upon the Jewish people in Europe, ambayo ilitendeka 예, juu ya watu 그 wa 유대인 Uyahudi kule 유대 백성에게 says 일어났던 그 that is 환란도 nothing. Anasema 아무것도 아니라고 kwamba hiyo 말씀하십니다. sio kitu. Because he says Kwa sababu anasema it will be a time of trouble, ya kwamba 환란의 itakuwa 때가 될 wakati wa 것이라고 taabu, 말씀하십니다. time of distress, wakati 환란의 wa 때입니다. dhiki, like has never happened at all. kama ile haijawahi 개국 이래로 kutendeka 그때까지 hapo 없었던 awali. 환란일 The 것이며 beginning of the world, nations until now. kuanzia kwa kuumbwa kwa mataifa hadi sasa. And so he's saying Hivyo basi 여기서 말씀하시는 anasema 것은 that there is a tremendous distress ya kwamba 엄청난 kunayo 환란이 있을 것이라고 말씀하십니다. that will come ambayo itakuja upon Israel. juu ya 이스라엘에게 닥칠 Israeli. 환란입니다. See, this time the Lord is focusing on Israel. Na mnaona 야, kwamba wakati 이때는 huu 하나님께서 Bwana 이스라엘에 anataka 집중하십니다. Israeli, Because as you read from the book of Jeremiah, kwa sababu 예레미야서에서 읽으신 것처럼 if we turn to Jeremiah chapter 30 verse 7, tukienda kwenye kitabu cha 예레미야서 Yeremia sura ya 30 mstari wa 30장 it says the 7절입니다. following. anasema yafuatayo. Jeremiah 30 verse 7. Yeremia 30 예레미야 mstari 30장 wa 7절입니다. We read together. tusome pamoja. It says the following. Anasema yafuatayo As we get there. tunapofika pale. Jeremiah chapter 7. Yeremia sura ya 30, Chapter 30 rather verse 7. Yeremia sura ya 30 mstari wa 7 It says how awful anasema kwamba 슬프다, tazama 그날이요. jinsi ilivyokutisha that day will be. siku hiyo itakavyokuwa. He calls it awful, Anaita ya 슬픈 날이라고 말씀하십니다. terrible, ya 끔찍한 kuogofya, 날입니다. dreadful, ya kutisha 두려운 날, mno, fearful. ya kuogofya 무서운 날. mno. No other will be like it. Hakutakuwa 그와 na 같이 엄청난 mfano 날이 wake. 없으리라. Meaning there will be no other day like this one here. kumaanisha kwamba hakutakuwa 이런 kuna 날이 siku 없을 거라고 nyingine kama hii 말씀하십니다. hapa. It will be a time of trouble for Jacob, Utakuwa 그날은 야곱의 wakati 환란의 wa 때가 dhiki kwa 됨이로다. Yakobo. but he will be saved out of it. 그러나 그 환란에서 그와의 냄을 얻으리로다. So the Bible calls this time hivyo Biblia 예, inaita 성경은 wakati 이 huu 때를 the time of trouble for Jacob. 야곱의 환란이라고 wakati wa 말씀하십니다. dhiki kwa Yakobo. The time of trouble of Jacob. 야곱의 환란이라고 말씀하십니다. Yakobo. That's why here in Daniel chapter 12, he's focusing on Israel.
Ndio sababu 예, 그래서 여기 12장에서 다니엘 12장에서 이스라엘에 집중하시는 does 것입니다. not mean the church will not also be tribulated there. hiyo haimaanishi ya 예, kwamba 교회가 kanisa 그때 환란에 당하지 않는다는 뜻은 아닙니다. He says, but at that time, anasema lakini kwa wakati huo your people again, that's Israel, watu wako 그때 내 tena 민족, watu wa Israeli, everyone whose name is found written in the book, kila mmoja ambaye jina 그때 내 lake 백성 litakuwa 중에 limeandikwa kwenye kitabu. 책에 기록된 자가 구원을 받을 so 것이라. right up to there, if we begin from verse 1 up to verse, until the end of verse 1, Hivyo basi tukianzia mstari wa kwanza 1절을 hadi 보시면 mstari wa kwanza he says there will be a time, at that time, a time of great tribulation. anasema 대환란이 kwamba 있을 것이라고 kutakuwa na 말씀하십니다. wakati, kwa wakati huo wakati wa dhiki kuu For those who have not partaken of the rapture, kwa wale ambao 휴거에 들어가지 못한 사람들은 unyakuzi, the first resurrection at rapture, ufufuo wa kwanza 예, 즉 katika 휴거 때 unyakuzi. 첫째 부활이죠. Na anasema 말씀하십니다. those that will not live holy today ya kwamba kwa 예, wale ambao 오늘 그 hawataishi 거룩하게 살지 않는 자들, leo and hii, be righteous today, na kwa wenye 여유롭게 haki 살지 leo 않는 hii, 자들, they are not translated to enter heaven halafu hawata 변모돼서 천국에 들어가지 않으면 alive wakiwa 살아서 hai, without seeing death. bila 죽음을 kuona 보지 kifo, 않고 They will enter the great tribulation. wataingia 그러면 katika 대환란에 dhiki 들어가는 kuu. 것입니다. And he's saying, Na anasema however, it will be a time for Israel, lakini 그러나 hata 그때는 hivyo 이스라엘이 itakuwa 때라고 wakati wa 말씀하십니다. Israeli. because that is the time when the Lord now comes to judge Israel, Kwa sababu 예, 그때 wakati 주님께서 ambapo 오셔서 이스라엘 sasa 심판하시는 Bwana 것입니다. atahukumu Israeli, that he may be able to draw them, to bring them back to himself. ili kwamba apate 그래서 이스라엘 kuwarejesha 백성을 tena 주님께 kwa yeye 돌아오도록 mwenyewe. 하시는 That's why 것입니다. he says at that time, Ndio sababu 그때 anasema kwamba kwa wakati huo standing for the great tribulation, ikimaanisha 이것은 ya 대환란을 kwamba 말합니다. dhiki kuu. then he says, Michael the great prince, Halafu anasema ya kwamba Mikaeli mtawala 큰 mkuu 군주 protects 미사엘, your people will arise. 미가엘이 ambaye huwalinda 내 민족을 watu 호위하는 wako 큰 군주 atainuka. 미가엘이 This Michael is the 일어날 것이요. archangel. Na huyu 아, Mikaeli ni 미가엘은 malaika mkuu. So you 천사장입니다. can see very clearly Hivyo mnaweza kuona kwa wazi kabisa that the Lord is saying ya kwamba Bwana anasema that he 여기서 has 주님께서는 assigned a helper. ya kwamba 돕는 자를 ameteua 지정하셨다고 He 말씀하십니다. has assigned help ameteua usaidizi for his people kwa ajili ya watu wake at that time. kwa wakati 그때를 위해서 huo. 이스라엘 위해서 그 천사장을 지정하신 And he 것입니다. says Na anasema that he has prepared help ya kwamba ameandaa msaada for his people. kwa ajili ya watu wake. The book of Daniel chapter 10 verse 13 says, Kitabu cha 다니엘서 Danieli 10장 10 mstari wa 13절입니다. 13 asema, but the prince of the Persian kingdom lakini mkuu wa 그런데 ufalme 바사 wa 왕국의 Uajemi 군주가 resisted me alinizuia 20일 동안 21 days. kwa siku 21일 동안 21. Then Michael, 나를 Ndipo 막았으므로 Mikaeli, one of the chief princes, mmoja wa 내가 hao 거기 바사 wakuu, 왕국의 왕들과 함께 came 머물러 to 있더니 help me. alikuja 가장 높은 kunisaidia 군주 중 Because I was 하나인 detained there kwa sababu 미가엘이 와서 nilikuwa huko with the king of Persia. na mfalme wa 나를 Uajemi. 도와줌으로 So you see that this Michael Hivyo basi 이 mnaona kwamba 미가엘은 huyu Mikaeli has been prepared by Yahweh. amekuwa 야훼께서 ameandaliwa na 준비한 He has 천사장입니다. been prepared by Yahweh ameandaliwa na 야훼께서 Yahweh 준비하셨습니다. to defend his people. ili 백성을 kuwalinda 지키기 watu 위해서 wake. 지정하셨습니다. Ili 이스라엘을 kulinda 지키기 위해서 Israeli During the great tribulation. 대환란 때 wakati wa dhiki kuu. And he says here, your people referring to Israel. Na anasema 내 hapa 백성은 ya 이스라엘을 kwamba 말합니다. kumaanisha ya kwamba Israeli Then he says that time will be a time of trouble and distress like has never appeared on the earth. halafu anasema ya 그때는 kwamba 지구상에 wakati huo 없었던 utakuwa 환란의 wakati 때가 될 wa 것이라고 dhiki 말씀하십니다. kama ule ambao haujawahi tendeka duniani. And he says, Na 말씀하십니다. anasema as has not happened since the beginning of nations until then. kama ile 개국 이를 iliyowahi 그때까지 tendeka 없었던 tangu mwanzo 환란이라고 wa mataifa hadi 말씀하십니다. wakati huo. But he says that at that time your people, Halafu anasema 그때 내 kwamba 백성 중 wakati huo watu wako, that is Israel, hiyo ni Israeli. everyone whose name is found written in the book. Kila mmoja 이스라엘 ambaye 백성 jina 중에 lake 책에 litakuwa 기록된 limeandikwa 모든 kwenye 자가 kitabu. The Lord presents a book. Bwana analeta 주님께서 kitabu. 여기서 책을 He says this 말씀하십니다. book is written in heaven. Na anasema 이 kwamba 책은 kitabu 천국에서 hiki 기록된 kimeandikwa 것이며 mbinguni. If you go to the book of Revelation, Ukienda kwenye 요한계시록 kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter 3 verse 5, Ufunuo sura ya 3장 3 mstari wa 5절입니다. 5. you see the book of life. Mwaona kitabu 생명책에 cha 관한 uzima. 말씀이 From 나옵니다. Revelation 21, Ukienda kwenye 20 요한계- verses 11 to 15, ukienda kwenye Ufunuo 요한계시록 20장 11절부터 15절. you find the book there, the book of life. unapata 여기서 kitabu 생명책이 pale, kitabu 나옵니다. cha uzima. So the Lord raises a book in heaven. Hivyo basi Bwana 주님께서 anainua kitabu mbinguni, 천국의 That if 책을 your 말씀하십니다. name is in the book of life of the Lamb of God, na ya kwamba kama 어린 jina 양의 lako 생명책 limeandikwa 이름이 kwenye 기록돼 kitabu cha 있으면 uzima cha mwanakondoo wa Mungu, then you will be delivered
basi 구원을 받을 utakombolewa. 것입니다. There is a flashing on the screen. Then you will be delivered. Basi utakombolewa. 구원을 받을 He's 것입니다. saying here Anasema hapa that there is a book ya kwamba kuna 책이 kitabu 있다고 written by 말씀하시죠. God Himself. 하나님께서 작성하신 것입니다. Then if you go to verse 3, Lakini 3절을 ukienda kwenye 보십니다. mstari wa 3 it says the following. anasema yafuatayo In verse 3, katika mstari wa 3절입니다. 3 it says, verse 2 actually, verse 2, verse 3, it's verse 3. mstari 3절입니다. wa 3 It says, those who are wise 지혜 있는 anasema wale 자는 wenye hekima will shine like the brightness of the heavens, 공창의 빛과 같이 빛날 것이요. and those who lead many to righteousness 많은 사람을 옳은 인도한 자, 돌아오게 한 자는 shine like the stars forever and ever. 별과 같이 영원토록 빛나리라. So it's amazing 놀랍습니다. that this is a very dark time 이때는 매우 어두운 때입니다. when the light of the world has been removed. 세상의 빛이 제거된 그 후입니다. The church. 교회입니다. We know that the church is the habitation of the Holy Spirit. 교회는 성령님의 거처입니다. And when the Holy Spirit is lifted, 성령이 옮겨지게 되면 and then He will be localized on He that speaks here. 그 성령께서 오직 이 두 선자에게만 Very dark 임합니다. time on the earth. 이때는 지구에 매우 어두운 때입니다. There is a flashing on the screen. There is something you keep touching that's flashing the screen. And so the Lord is saying 주께서 말씀하십니다. that there will be a terrible time 끔찍한 때가 있다고 말씀하십니다. of darkness. 어두운 때입니다. But it's amazing then 그러나 놀라운 것은 that those that will choose to be faithful to Jesus, 예수님께 신실한 자들은 they have such a wonderful privilege and opportunity at that time 그때 아름답고 놀라운 그 to 특권이 shine 있습니다. the light of God, 하나님의 빛을 비추게 될 것입니다. the brightness of God into that darkness. That is amazing. 그 어두운 가운데 그 하나님의 빛을 비추게 될 There will be 것입니다. possibility of evangelism, 즉 그 전도의 가능성이 있다는 것입니다. so that those with the gospel, with salvation, can shine the gospel. 복음을 가진 사람들이 그 세상의 빛으로서 복음을 비추게 됩니다. And he's saying those who are wise. 지혜 있는 자라고 말씀하십니다. Okay, so there is a flashing on the screen. Can you sort it out first? Why you remove me from the screen? Can you take a severe time of distress, severe distress, 큰 혼란이라고 말씀하십니다. but he has Michael to defend them, 그러나 미가엘을 통해서 이스라엘을 보호하십니다. protect them, 그들을 guard 지켜주십니다. them. na kuwatunza. But he says the time of distress has never been seen before. Lakini 그러나 anasema 전례가 kwamba 없는 그런 wakati 혼란이라고 huu 말씀하십니다. haujawahi kuonekana hapo awali. Then he raises a book, Halafu 그리고 anainua 책을 kitabu 말씀하십니다. that there is a book of life, ya kwamba kuna 생명책이 kitabu 있습니다. cha uzima, such that if you are found in it, kiasi kwamba ukipatikana ndani mwake then he says you'll be delivered. basi 책에 이름이 기록되면 구원을 받을 것이라고 But if you are 말씀하십니다. to look at the number of people lakini kama 그러나 utaangalia 사람의 수를 idadi ya 보면 watu that will be in that book, ambao watakuwa 그 책에 있을 katika 사람들의 kitabu 숫자입니다. hicho. every time I read this, I feel like taking a flight and heading to Israel. kila wakati ninaposoma 저는 이것을 읽을 hili, 때마다 nahisi 빨리 kama 이스라엘로 가고 싶은 그런 충동이 있습니다. Israeli. He says the following Anasema 말씀하십니다. yafuatayo. in the book of Zechariah, chapter 13. Kwenye kitabu cha 스가랴서 Zekaria 13장. 13, Zechariah 13. Zekaria 스가랴서 13장. 13, He says the following anasema yafuatayo. Zechariah 13, verse 8. Zekaria 8절입니다. 13 mstari wa 8. From verse 7, he says, 7절부터입니다. Mstari wa 7 asema, Awake, sword, awake against my shepherd, amka 만군의 여호와가 amka 말하노라. dhidi ya mchungaji wangu, against the man who is close to me, dhidi ya 가라 mchungaji 깨어서 내 aliye 목자 nami. 내 짝된 자를 declares the 치라. Lord Almighty. Asema Bwana mwenye nguvu zote, Strike the shepherd, mpige 목자를 mchungaji 치면 and the sheep will be scattered. 양이 na kondoo 흩어지려니와 watatawanyika. And I will turn my hand against the little ones. 작은 자들 위에는 내가 내 손을 들이오리라. Then verse 8, Halafu 8절입니다. mstari wa 8, it says, in the whole land, anasema katika 여호와가 nchi yote, 말하노라. he's talking about the land of Israel, anazungumza 이 온 kuhusu 땅에서 Israeli. 이스라엘입니다. declares the Lord Almighty. Asema Bwana mwenye nguvu zote, In the whole land declares the Lord, katika nchi yote 온 asema 땅에서 Bwana, 2/3 will be struck down.
3분의 2는 멸망하고 watapigwa chini and perish. na kuangamia. So the Lord is saying the distress will be so bad Hivyo Bwana 이 환란이 anasema 너무나 kwamba 끔찍하기 때문에 itakuwa mbaya zaidi, that you see in Daniel chapter 12, ambayo mwaona 다니엘서 kwenye 12장에서 12. to the extent that 2/3 of Israel will be murdered. Kwa kiwango ya 이스라엘 kwamba theluthi mbili 백성의 ya 3분의 2가 Waisraeli 살인을 당할 것입니다. 2/3 will be killed. theluthi mbili 3분의 2가 죽임을 당할 watakufa. 것입니다. It will be a terrible time. Itakuwa wakati 끔찍한 mbaya 시간입니다. wa kutisha. Do you understand why we strike the neutron stars? Je, 우리가 mwelewa 왜 kwa nini tunakifunga 중성경배를 kushika 충돌하게 했는지 kwa 아시겠습니까? Do you understand why the Lord demonstrates enormous power on his servants? Je, mwelewa 왜 kwa 주님께서 nini 종에게 Bwana 엄청난 anadhihirisha 권능을 nguvu 보여주셨는지 kubwa 기억을 katika 이해하십니까? By just commanding here and creepers get up everywhere and walk. kwa kuamrisha 여기서 kutoka 명령하는 hapa 것만으로 watu 불구자들이 wanaanza 여기저기서 일어납니다. kutembea. Do you understand why we command heaven and heaven opens? Je, mwelewa 우리가 kwa nini 하늘에 tunaamrisha 명령하면 하늘이 mbingu 열리는지 Do you 이해하십니까? understand why on your screen I commanded God to come and guard the borders of Israel and the cloud appeared on the screen Je, mwelewa 제가 하늘에서 하나님의 구름이 until the 내려오라고 IDF, the 말씀을 Israeli 드렸을 때 Defense Forces, they put down their guns. 이스라엘 국경을 그 하나님의 구름이 내려와서 Look at their guns, 지켜주셨습니다. they're facing down, facing down. angalieni bunduki zao zinaangalia chini. If you listen to the sound of God moving by the border, I told you to move strictly by the border with Syria. 제가 이스라엘 국경을 따라서 정확하게 움직여달라고 말씀드렸습니다. Kupita katika kisonga katika huo mpaka, nilimwambia kwamba kapate kupita katika huo mpaka na Syria. Only along the border, I told the Lord. Ni katika tu mpaka 국경을 따라서만 움직일 것을 말씀드렸습니다. They put their guns down. waliweka bunduki zao chini 군인들이 총을 내려놓고 Record with their cell phones. na wakaanza kurekodi na 핸드폰으로 simu 기록을 zao. 하기 시작합니다. Look at that massive. Tazameni hiyo ya nguvu, And just like I told God the Father, na kama vile 제가 하나님 아버지께 말씀드린 것처럼 I told him just to go along the border with Syria to protect Israel from ISIS. nilimwambia kwamba 이스라엘 아이시스로부터 보호하기 위해서 국경을 따라서만 움직여달라고 말씀드렸습니다. Israel and Syria together. nilimwambia pate kupita tu katika kati ya mpaka wa Syria na Israeli na kulinda Israeli dhidi ya ISIS. And many newspapers reported that the Lord of hosts has come to defend Israel. Na magazeti 많은 신문에서 kabisa 만군의 주님께서 이스라엘을 보호하기 위해 내려섰다고 그렇게 보도했습니다.
Bwana anasema pale, He's saying that the defender of Israel has arrived. anasema ya kwamba 이스라엘을 보호하는 자가 mtetezi wa 도착했다고 Israeli 말씀하십니다. amefika. And in that vision, you remember, Na katika 그 환상에서 여러분 maono hayo 기억하십니다. mwakumbuka, I saw that when I called God niliona 제가 kwamba 하나님을 불렀을 때 nilipomwita Mungu, and He came in the cloud, naye 주님께서 akaja 구름으로 katika 오셨습니다. wingu. but I saw at every inch of the border of Israel, Lakini 이스라엘의 nikaona kwamba 국경을 kila 따라 sehemu, 촘촘하게 kila nukta ya mpaka wa Israeli, I saw the archangel niliona 저는 malaika 천사장을 mkuu, 보았습니다. almost 5 times the size of a man and height. ambaye ako 인간의 karibu 몸집의 ya 5배나 됐습니다. 키도 tano, 그렇게 컸습니다. kiwango cha mtu kwa kimo cha urefu, Even height. hata urefu, And he was carrying a flaming sword. I still see it today. na alikuwa On his 지금 right hand. 아직도 보고 있는데 그들은 불칼을 가지고 있었습니다. And every inch he replicated himself. 그 천사장은 자기 자신을 복제했습니다. So you can imagine how many billions of the archangel can go all along all the borders of Israel and cover it like I saw. 그래서 수십억의 그 천사장이 Billions or trillions. 이스라엘 국경을 따라서 촘촘하게 서 있었던 것입니다. Maybe billions or trillions. 수십억이나 수조 명의 그 천사장일 것입니다. He multiplied himself. 스스로를 그 복제한 The 것입니다. archangel Michael. 미가엘 천사장이 From Daniel chapter 12. 다니엘서 12장 You can now tell the angel that I saw guarding the borders of Israel when the cloud came that is Michael the great prince. 고립 내려왔을 때 이스라엘 국경을 지켰던 그 천사장은 바로 미가엘 천사장이었습니다. And the Lord is using that 주님께서는 이것을 이용해서 to tell the world that these are the same prophets who will defend Israel. 이 선자가 이스라엘을 그 보호한 바로 그 같은 선자라고 말씀하시는 것입니다. But in Zechariah 13 verse 8 he says 스가랴서 13장 8절에서 that the great tribulation will be so terrible 대환란은 정말 끔찍하기 때문에 such that in the whole land 그 땅 전체에서 declares the Lord 여호와께서 말씀하셨습니다. 2/3 will be struck down and perish. 3분의 2가 죽임을 당할 것이라고 And yet 말씀하십니다. 1/3 will be left in it. 그리고 3분의 1만 남을 것이라고 말씀하십니다. This third I will put into the fire and I will refine them like silver 내가 그 3분의 1을 불 가운데 던져 은같이 연단하며 and test them like gold. 금같이 시험할 것이라. They will call on my name 그들이 내 이름을 부르르니 and I will answer them. 내가 들을 것이며 I will say 내가 말하기를 they are my people 이는 내 백성이라 할 것이요 and they will say the Lord God is our God. 그들은 말하기를 여호와는 내 하나님이시라 하리라. And so this is how terrible the tribulation is. 대환란이 이렇게 끔찍할 것이라는 것입니다. The great tribulation. 대환란입니다. And so that is what is raising in Daniel 12. 다니엘서 12장에서 말씀하시는 것이 이 부분입니다. That it will be a time of distress 환란의 때입니다. such that has never happened before. 계곡이 없었던 환란입니다. But it says there will be a book. 또한 책에 대해서 말씀하십니다. So those who are faithful, 신실한 자들 that is now the 1/3 3분의 1입니다. that will come back to the Lord. 주님께 돌아올 것입니다. And it says their names will be in the Lamb's book of life 그들의 이름이 어린 양의 생명책에 기록될 것이며 and they will be delivered. 그들이 구원을 받을 것입니다. And down there it says 밑에서도 말씀하십니다. that during that darkness there will be a big evangelism. 그리고 그 어두운 때에 큰 전도의 활동이 있다는 것입니다. In fact, a very big revival. 큰 부흥이 있습니다. That out of necessity people will run to Jesus. 필요에 의해서 사람들이 예수님께 달려올 것입니다. And so he's saying those who are wise will shine at that time like the brightness of the heavens. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 Meaning they will bring the gospel to the perishing. 그 사람들에게 그 복음을 가져온다는 And they will 것입니다. harvest many people. 그리고 많은 사람들을 추수할 Those 것입니다. who are teachers of righteousness. 의를 가르치는 자들은 가르치는 자들은 Many to righteousness. 많은 사람들 옳은 대로 돌아오게 한 자는 They will shine even brighter at that time like the stars forever and ever. 그와 같이 영원토록 빛나리라. But you, Daniel,
lakini wewe 다니엘아, roll up and seal the words of the scroll yafunge 마지막 na 때까지 kuchapa 이 말을 muhuri 간수하고 maneno ya gombo hili until the time of the end. mpaka 이글을 wakati wa 봉함하라. mwisho. Many will go here and there Wengi 많은 사람이 watakwenda 빨리 huko na 왕래하며 huko to increase knowledge. 지식이 더하리라. kuongeza maarifa. It's so blessed people. 복된 Hivyo 여러분, watu wabarikiwa. This is very powerful. Hii 네, ni ya nguvu 강력합니다. mno. The Lord is using this 주님께서 이것을 이용해서 as a deterrent kama kizuizi to deter you, the church, ili kuwazuia 교회를 ninyi kanisa from complacency and apostasy. kutokana na 예, 자기 mazoea na 만족과 mwanguko. 예, That 배교로부터 once you know 돌이키게 how 하고 terrible 싶고 it will be, Ya kwamba mara 그리고 tu 또 그때가 ukijua 얼마나 jinsi 끔찍할지 itakavyokuwa kutisha, then you will make endeavors to be holy, basi utafanya 여러분들은 kila 거룩하게 juhudi 하려고 la 노력할 kuwa 것입니다. to mtakatifu, repent and be righteous, la kutubu na 회개하고 kuwa 또 mwenye 의로워지려고 할 haki, and be 것입니다. holy, na kuwa 거룩해지려고 할 mtakatifu, that you 것입니다. may be part of the rapture. ili upate 여러분들이 kuwa 희고에 sehemu 참여하게 ya 하는 것입니다. unyakuzi. That when the first resurrection takes place, if you are alive, you also be translated at that time, enter heaven. Ya kwamba 예, 그래서 wakati 첫 번째 ambapo 부활이 일어나게 되면 여러분들도 살아있는 여러분들도 몸이 변화돼서 예, 희고에 참여하게 될 것입니다. And yet the Bible in Matthew 24, 마태복음 24장에서 the Lord also uses Matthew 24 주님께서는 마태복음 24장에서 bring a serious warning to you. 여러분에게 큰 경고를 At 하십니다. that time, 그때에 대한 경고입니다. Matthew 24:21 it says 21절입니다. that for then there will be a great tribulation. 이는 그때 큰 환란이 있겠습니다. For then there will be a great distress, 큰 환란이 있겠습니다. unequaled from the beginning of the world 창세로부터 지금까지 이런 환란이 없었고 until now, mpaka sasa and never to be equaled again. 후에도 없으리라. wako tena. The Lord uses this also to warn the present day church to make sure that they are holy. 주님께서 이 구절을 이용해서 우리들에게 거룩하라고 경고하십니다. Make sure you be part of the first resurrection. 여러분들도 첫째 부활에 들어가도록 하십시오. That if you die before rapture, you be part of 여러분들이 the first resurrection. 휴거 전에 죽는다면 여러분들은 첫째 부활에 들어갈 것입니다. The resurrection for life. 생명의 부활입니다. The better resurrection. 더 나은 부활입니다. The resurrection for everlasting life. 영생을 위한 부활입니다. Because it says it will be such a tribulation, distress so dreadful, never seen before. 창세에 이르러 없었던 끔찍한 환란이라고 말씀하십니다. tabu ya kutisha kabisa ambayo haijawahi onekana hapo awali. And he's saying 또 말씀하시기를 that if you be alive at rapture, 이곳 때 살아있다면 still make sure you are part of those events around that first resurrection. 첫째 부활로 들어가는 그 이벤트에 함께 참여하라고 The rapture of 말씀하십니다. the church. 교회 휴가입니다. The translation of the living. 살아있는 자들의 변모입니다. Participate in that. Don't enter this. 여기에 들어가지 말고 거기에 참여하라고 말씀하십니다. And he says in Matthew 24, 마태복음 24장에서 말씀하십니다. from verse 29, 29절부터입니다. again another deterrent for you. Another warning that you should all make sure you enter the first resurrection. All of you. 여러분들에게 그 첫째 부활에 반드시 들어가라고 경고하시는 것입니다. ili kwamba mhakikishe kwamba nyote ninyi wote mwingie katika ufufuo wa kwanza. That you should all make sure you enter the first resurrection. 여러분 모두 첫째 부활에 참여하라고 말씀하시는 것입니다. It says Matthew chapter 24 verse 29. 마태복음 24장 29절입니다. Immediately after the distress of those days, 그날 환란 후에 the sun will be darkened, 즉시 해가 어두워지며 the moon will not give its light, 달이 빛을 내지 아니하며 the stars will fall from the sky, 별들이 하늘에서 떨어지며 and the heavenly bodies will be shaken. 하늘의 권능들이 흔들리리라. Now that I have prophesied. 이것이 제가 예언한 I have 것입니다. already seen this day. 저는 그날 이미 보았습니다. And why does the Lord show me this day? 왜 주님께서 이 날을 저에게 보여주셨을까요? That I may come to you 제가 여러분에게 와서 and warn you about this day, 이 날에 대해서 여러분에게 경고하게 하시는 것입니다. the day of the Lord. 주님의 날입니다. That you may make sure that you prepare now and enter the rapture. 여러분이 지금 준비하고 휴거에 들어가라고 말씀하시는 것입니다. Remember in that vision which is on online, which is on YouTube, 여러분이 유튜브에서 보시는 것처럼 그날은 I saw a massive earthquake hit the earth. 엄청난 지진이 지구에 닥치는 것을 봅니다. A global earthquake.
전지구적인 There 지진입니다. was nowhere to hide. 숨을 데가 없습니다. And then at the same time, I pointed my finger towards heaven, and there was a universal earthquake in the heavenly bodies. 그리고 제가 하늘을 향해서 손가락을 뻗었을 때 우주에서도 지진이 일어납니다. nikakonyeza kidole changu kuelekea mbinguni, halafu kukawepo na mtetemeko mkuu kabisa wa anga. I prophesied it, 그것을 예언했습니다. and it came into being. Na ikaja 그리고 kutimia. 성취됐습니다. And the galaxies began to crush each other up here. Na kisha 하늘 mataifa 위에서 yote 그 zikaanza 갤럭시들이 서로 kupambana 충돌했습니다. hapa juu. And some of the planets knocked each other and split into half. Na baadhi ya 어떤 sayari 행성들은 서로 zikagongana 충돌해서 na kupasuka 반으로 katika 쪼개집니다. nusu. And they were coming to hit the earth. Na zilikuwa 그리고 zinakuja kugonga 지구에 dunia. 떨어집니다. I remember some were passing this side of the earth. Nakumbuka zingine 그리고 zilikuwa 그 중에 zinapita 어떤 upande 것은 huu wa 지구 dunia. 이쪽으로 One of them 지나갑니다. was split, broken, and became like this sharp, like a triangle, and still maintaining the planet down here. Na mojawapo Part of the planet. 그리고 그것은 위쪽은 뾰족하고 아래쪽은 둥근 모양으로 그 상태로 지나갑니다. And it's a very glorious planet. It shines more like silver and platinum. 그 행성은 매우 영화로운 것으로 백금이나 은처럼 영화로운 것이었습니다. 크롬처럼. So when it was coming, we feared it would crush the earth. 왔을 때 그것이 지구에 충돌할 것을 두려워했습니다. And another one was coming this side. We feared would smash the earth. 이쪽에서 오는 것이 지구에 충돌할 것을 또한 겁냈습니다. And some neutron stars collided. 그리고 어떤 중성자별들이 서로 충돌합니다. And there was a big explosion of fire. 그리고 엄청난 불의 충돌이 있습니다. It is such a terror. We were running all over the earth like this in terror. 우리는 공포에 질려서 서로 도망치려고 했습니다. We were fearing that they will impact the earth. 지구에 충돌할 것을 두려워한 것입니다. I have seen that day. 저는 그날을 보았습니다. And the sun was coming as this is going down to sunset. 태양이 마치 일몰처럼 내려오는 것을 보았습니다. It was drifted off its orbit. 그리고 그 궤도에서 떠났습니다. Many planets were knocked off their orbits. 그리고 많은 행성들이 궤도에서 떠났습니다. And they went and knocked other planets and exploded them. 그리고 다른 행성과 충돌해서 폭발을 일으킵니다. You don't want to be part of that terror. 여러분 그 공포에 들어가기를 원하지 않을 것입니다. And the Lord raises this to cause terror in your heart. 주님께서 이것을 위해서 여러분 마음속에 공포가 있기를 바라십니다. That's why I prophesied it already. 그렇기 때문에 제가 이미 예언했습니다. And I told you that I will be prophesying those events and they will be happening in the tribulation and the great tribulation. 제가 예언할 때 그것이 환란과 대환란 때 일어날 것이라고 예언했습니다. And it will be a terrible time. 끔찍한 환란이 될 And the 것입니다. purpose is that the Lord is trying to deter you from entering there. 여러분들이 거기에 들어가는 것을 주님께서 원하지 않으시기 때문에 경고하시는 것입니다. The Lord is emphasizing that you prepare now 주님께서 여러분들에게 지금 준비하라고 경고하십니다. and be repentant 그리고 회개하며 and walk a holy Christian life. 거룩한 크리스천의 삶을 살라고 And be 말씀하십니다. righteous 의로움을 and 따르고 walk in the fear of God. 주님을 경외하라고 말씀하십니다. That if you die before the rapture, 여러분이 휴거 전에 죽으면 then you will go into the first resurrection during the rapture. 휴거 때 첫째 부활로 나올 것입니다. That resurrection I saw 제가 보았던 그 부활 November 25th, 11월 the year 25일 2006, 2006년입니다. while in Kehancha, 케안차에서 at the border with Tanzania. 탄자니아 국경지대입니다. And so he's urging you 여러분에게 재촉하십니다. to do everything to avoid entering this time. 이때 떨어지지 않도록 모든 노력을 다하라고 말씀하십니다. 환란의 때. And why is all that happening to the earth? 그것이 이 땅에서 Why 다 is all 벌어지는 that happening to the earth? 왜 그것이 지구에서 일어나는지 The consequences of sin. 그것은 죄의 It is 결과입니다. because of sin 죄 that 때문입니다. happens to the earth. 그것은 지구에서 일어나는 일은 죄 때문입니다. It is because of sin that the Lord sent us to the earth to fight for Him. 주님께서 우리를 지구에 보내서 그 주님을 위해서 죄를 위해서 죄 때문에 싸우라고 Because 말씀하신다. of sin 죄 때문입니다. that I have struck the earth with the world war happening in Ukraine right now in Russia. 러시아와 그 우크라이나 사이에서 일어나게 될 세계 대전 그것을 예언한 것입니다. Because of sin 또 죄 that I 때문입니다. struck
Brazil with the Zika virus. ambapo 브라질을 지카 바이러스로 쳤습니다. Because of sin, 죄 때문에 사바bu ya dhambi, that I struck the earth with Ebola. ambayo niligonga 지구를 에볼라로 dunia na 쳤습니다. Ebola. Because of sin, 죄 Kwa 때문에 sababu ya dhambi, that I struck the earth with the coronavirus. ya kwamba 지구를 nilipiga 코로나 dunia 바이러스로 na virusi 쳤습니다. vya corona. Because of sin, 죄 Kwa 때문에 sababu ya dhambi, that I struck the earth with the locust, the plague of locusts. ya kwamba 메뚜기 재앙으로 지구를 nilipiga 쳤습니다. pigo la nzige. Because of sin, Ni 죄 kwa 때문에 sababu ya dhambi, that I struck Australia with the plague of mice. ya kwamba nilipiga 호주를 Australia pigo la 생쥐의 그 dhambi. 재앙으로 쳤습니다. 죄 Kwa 때문에 sababu ya dhambi, That I struck Mexico with an earthquake. ya kwamba niligonga 멕시코를 지진으로 쳤습니다. Because of sin, Ni kwa 죄 때문에 sababu ya dhambi, that I struck the USA with an earthquake twice, ya kwamba 네, 두 번을 그 미국을 지진으로 쳤습니다. including the big one that is coming to America. kuhusisha 곧 큰 지진이 그 닥칠 것을 포함합니다. Because of sin, 죄 때문에 that I struck Haiti with earthquake. 하이티를 지진으로 쳤습니다. The voodoo and witchcraft worshipped there. 거기서 부도 교와 또한 그 Because of sin, 사수를 친 that I 것입니다. struck 죄 Chile with 때문에 an earthquake. 칠레를 지진으로 쳤습니다. Because of sin, 죄 때문에 that I struck Japan 일본을 쳤습니다. and Philippines, 필리핀, Taiwan, 대만, Yushu, China, 중국 유슈, Russia, 러시아, and Iran 이란 with earthquakes 지진으로 쳤습니다. and all over the world. 전 세계를 쳤습니다. So all this is happening at this time of great distress because of the sin of man. 대환란 때 이런 일이 일어나는 것은 인간의 죄 때문입니다. wakati wa dhiki kuu kwa sababu ya dhambi za mwanadamu. And God is raising these warnings 주님께서 이 경고를 말씀하시는 것은 to cause you to fear to enter here, 여기에 떨어지지 않도록 경고하시기 위한 것입니다. cause your hearts to tremble. 여러분의 마음이 So this is 떨리기를 a very 원합니다. powerful time. 지금은 매우 강력한 때입니다. And the Lord is saying, make sure you enter the first resurrection. 여러분들은 반드시 첫째 벌에 들어가라고 말씀하십니다. And He goes on to say, 계속 말씀하시기를 verse 30, 30절입니다. then will appear in the skies ndipo itakapotokea katika anga, the sign 그때 of the Son of Man 인자의 징조가 하늘에서 보이겠고 in heaven. katika anga. And then all the people of the earth Halafu 그때 땅의 watu 모든 wote wa 족속들이 duniani will mourn when they see the Son of Man coming in the clouds of heaven. 통곡하며 그들이 인자가 구름을 타고 큰 능력과 영광으로 오는 것을 보리라. With power and great glory. katika nguvu na utukufu mkuu. And He will send His angels with a loud trumpet call. Naye atawatuma 그가 큰 나팔 소리와 함께 천사들을 kwa sauti 보내리니 kuu ya tarumbeta. And they will gather His elect from the four winds of the earth. 그들이 그의 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 One end of the heavens to the other. 사방에서 모으리라. Now learn this lesson from the fig tree. 무화과나무로부터 비유를 As soon 배우라. as its twigs get tender, 그 가지가 연화해지고 its leaves come out. 잎사귀를 내면 You know that the summer is near. 여름이 가까운 줄 알았니? Even so, when you see all these things, 이와 같이 너희도 이 모든 일을 보거든 you'll know that this is near, 인자가 가까이 right at the door. 곧 문 앞에 이른 줄 알라. Truly I tell you. 내가 진실로 너에게 말하노니 So He goes on and warns you, 계속해서 경고하십니다. warning you tremendously. akiwaonya kwa njia kubwa 크게 Look at the 경고하십니다. book of Revelation chapter 6. na ukiangalia kwenye 요한계시 kitabu 6장을 cha 보시겠습니다. Ufunuo sura ya 6, He raises a stone warning there. anainua 여기서도 경고하십니다. onyo kali kabisa pale. You see the breaking of the seals that I have seen in the throne of God. Mwaona kuvunjwa 저는 kwa 보좌실에서 lakiri ambayo 인이 떼지는 것을 katika 보았습니다. enzi ya Mungu. Remember, before Russia attacked Ukraine, Kumbukeni ya kwamba 러시아가 kabla 우크라이나를 Urusi 공격하기 kushambulia 전에 Ukraine, I saw the pale horse flying over there. niliona 청황색말이 그 위를 나르는 것을 보았습니다. akipaa huko. He came to me, Alikuja 저에게 와서 and then when he left, halafu 그가 떠났을 때 alipoondoka, he went flying towards Europe. alienda akipaa 그가 kwenda 유럽을 향해 Then I 날랐습니다. gave the prophecy of the war that I saw in that same vision. halafu 그래서 nikapeana 같은 환상에서는 unabii wa 전쟁을 vita ambalo niliona 예언했습니다. katika maono hayo hayo. But he's talking here very clearly Lakini 여기서 분명히 anazungumza 말씀하십니다. hapo kwa wazi kabisa about the warning in Revelation chapter 6. kuhusu 네, onyo 요한계시 kwenye 6장에서 Ufunuo sura ya 경고하십니다. sita. He says, I watched as the Lamb opened the first of the seven seals. Anasema 내가 보면 kwamba 어린 양이 일곱 인 중에 하나를 wakati 떼시는데 ambapo mwanakondoo alipoivunja ile lakiri ya kwanza kati ya zile lakiri saba. Then I heard one of the four living creatures say in a loud voice, Ndipo 그때 내가 들으니 새 nikasikia 생물 mmoja 중에 wa 하나가 wanyama hai 우리의 소리와 같이 wakisema 말하되 kwa sauti kubwa, like thunder, sauti kama ya radi. come. 오라 하기로 I looked and there before me was a white horse. 내가 보니 Nikatazama 이에 내가 na 보니 hapo 흰 mbele 말이 yangu 있는데 nilimuona farasi mweupe. His rider held a bow,
그 탄자가 활을 가졌고 and was given a crown. naye akapewa 연료관을 taji. 받고 And he rode out as a conqueror bent on conquest. Akampanda 나아가서 akatoka 이기고 또 akishinda, 이기려고 tena 하더라. apate kushinda. So you see, the Antichrist Hivyo mwaona 저 mpinga 그리스도입니다. Kristo is released to be able to come and persecute the world. anaachiliwa 그가 ili kwamba 훈련받아서 aje na 세상을 kuitesa 박해하게 dunia. 옵니다. And the second seal opened. Nayo ile 둘째, pili ya 이를 pili 뗐을 때 ikavunjika. A fiery red horse. Nikamwona farasi mwekundu, Its rider was given power na yeye aliyempanda akapewa 내가 nguvu to take peace from the world wa kuondoa amani duniani and to make people kill one another. na kuwafanya 예, watu 굵은 말이 나오더라. wauane. 그 탄자가 활을 받아 땅에서 화평을 제어버리고 서로 죽이게 하는 하고 한 칼을 받았더라. Kumwagaji wa damu duniani. The third seal, La pili ya 셋째, tatu, 셋째입니다. and then famine there. halafu 거기 njaa 기근이 있습니다. pale, Serious famine on the earth. njaa kali 지구에 kabisa 심각한 기근이 duniani. 옵니다. And then after that, Halafu verse 7, halafu baada ya hiyo 7절입니다. mstari wa 7, the fourth seal, lakiri ya 넷째 인을 4, 뗐을 때 then the pale horse. halafu farasi wa 정확한 말이 kijivujivu, His 나옵니다. name is death. jina 그 lake ni 이름은 kifo. 사망. See 사망입니다. what he's doing on earth since I prophesied him. Unaweza kuona 제가 kile 그에 ambacho 대해서 예언한 후에 anafanya 지구에서 일어나는 duniani 이 tangia 일이 바로 nilipotoa unabii 여러분 wake. 앞에 And yet 있습니다. this is not his time for action. Ilhali huu sio 지금은 wakati 그의 wake wa 액션의 때가 kutekeleza 아닙니다. huduma yake. This is just the beginning of bad pains to warn you people not to enter the tribulation. Huu ni mwanzo tu 지금은 wa utungu, 그 ili 재난의 kwamba 시작일 뿐입니다. kuwaonya 여러분에게 ninyi 그날에 watu 들어가지 msije 말라고 mkaingia 경고하는 katika 것입니다. dhiki. Remember Tahrir Square. Kumbukeni 다리를 광장을 Tahrir Square. 기억하십니다. Then it went to Libya, Halafu akaenda 리비아를 Libya. the Arab Spring. Halafu 아랍의 Spring. 봄입니다. Then he went to Syria. Halafu 시리아를 akaenda 갔습니다. Syria. Then he went to Iraq. Akaenda 이라크에 Iraq. 갔습니다. Then now he's all over Europe. Halafu 유럽 sasa 전체에 ako 가 kote 있습니다. kote Uropa. Tremendous, terrible time. Ya ajabu 끔찍하고 wakati 끔찍한 wa 때입니다. kutisha. Afghanistan. 아프가니스탄. And so he brings death. Hivyo basi 사망을 analeta 가져옵니다. kifo. Then verse 9, Halafu mstari wa 구절입니다. 9. a serious persecution of the saints. Mateso ya kumaanisha kabisa ya 성도들에 대한 wateule. 심각한 Then 박해가 I saw 있습니다. when the lamb opened the fifth seal, Halafu 다섯째 인을 ndipo 뗐을 nikaona 때 wakati mwanakondoo wa Mungu alipoivunja lakiri ya 5, I saw under the altar the souls of those who had been slain because of the word of God nikaona 내가 chini 보니 ya 하나님의 madhabahu 말씀과 nafsi za 그들이 wale 가진 증거로 waliochinjwa kwa 말미암아 ajili ya 죽임을 neno la 당한 Mungu. 영혼들이 and the testimony they had maintained. Na kwa ajili ya 제단 ushuhuda 아래 있어 walioutunza. They called out in a loud voice, 큰 Wakalia 소리를 kwa 불러 sauti 이르되 kubwa. how long, sovereign Lord, Hadi lini, 거룩하고 Bwana 참 대신 Mwenyezi, holy 대해주세요. and true, uliye mtakatifu 땅에 na 거하는 wa kweli, 자들을 until you judge the rebellious, the 심판하여 inhabitants 우리 of the 피를 earth, 갚아주지 hadi utakapowahukumu 아니하시기까지 wakazi wa duniani waasi, and avenge our blood. na 어느 kulipiza 때까지 kisasi 하시려 juu ya 하나이까 damu Then each yetu. of them was given a white robe, 각각 그들에게 흰 두루마리를 주시며 두루마리를 주며 Na 이르시되 wakaambiwa, wait a little longer, 잠시 아직 잠시 동안 쉬되 until the full number, mpaka 그들의 idadi 동무종들과 kamilifu, their fellow servants, 형제들도 자기처럼 죽임을 당하여 their brothers and sisters, 그 수가 자기까지 하라 were 하시더라. killed just as they had been killed. watakaouawa kama wao walivyouawa. So this is the slaughter of Christians Hivyo 이것은 basi 크리스천의 haya ni 사륙입니다. machinjo ya Wakristo and the slaughter of Israel. 이스라엘의 na 사륙입니다. machinjo ya Israeli. And the Lord is warning you Naye Bwana 주님께 여러분을 anawaonya 경고하십니다. using this scripture 이 성경의 말씀을 and 이용해서 saying, make sure na kusema ya kwamba hakikisheni that you enter into the first resurrection. ya kwamba 첫째 부활에 kuingia katika 들어가라고 ufufuo wa 말씀하시는 kwanza. 것입니다. In the book of Daniel, he gives the same warning Katika kitabu 다니엘에서도 cha 같은 Danieli, 경고를 anapeana 주십니다. onyo lile lile that the king that will come, ya kwamba 한 mfalme 왕이 ambaye 오는데 atakuja he will destroy the holy people. 거룩한 백성을 죽일 것입니다. He will wage war against them and succeed. atapigana vita 그들을 dhidi yao 끌고 na 전쟁에 해서 atashinda. In 성공할 Revelation 것입니다. chapter 13, Kwenye kitabu cha Ufunuo 요한계시록 sura ya 13 장. he 13, wants that he will be given power to wage war and conquer the saints. anaonya ya 그에게 kwamba 권능을 줘서 atapewa 성도들을 nguvu 싸워 na 이기도록 kupigana vita dhidi 하게 ya 하신다고 wateule na 말씀하십니다. kuwashinda wateule. They will be murdered Watauawa, 그들은 살해당할 watachinjwa 것입니다. by the Antichrist. na 적 mpinga 그리스도가 살해할 Kristo. 것입니다. And that's why, blessed people, Na ndio 그러니까 sababu 복수의 watu 여러분, wabarikiwa. it's a serious warning Hili ni 이것은 onyo 심각한 kali la 경고입니다. kumaanisha that the Lord is raising ambalo 주님께서 Bwana 바라시는 anainua 것입니다. all the time kila 언제나 wakati to make sure that you enter the first resurrection. ili 첫째 kuhakikisha 부활에 kwamba 들어가야 하는 kuingia 것입니다. katika ufufuo wa kwanza. In the book of Revelation chapter 8, Kwenye kitabu cha 요한계시록 Ufunuo sura ya 8장 8 verse 7, it says, mstari wa 7절입니다. 7 asema, the first angel sounded his trumpet, 첫째 anasema ya 천사가 kwamba 나팔을 malaika 부니 wa kwanza akaipiga tarumbeta yake and there came forth hail na 피 hapo 섞인 pakatoka 궁각과 mvua ya mawe mixed with blood, 불이 나와서 iliyochanganywa na damu and it was hurled down on the earth. na 땅에 vikatupwa kwa 쏟아지매 nguvu juu ya dunia And 1/3 of the earth was burnt up, na 땅의 theluthi 3분의 moja ya 1이 dunia 타버리고 ikateketea.
And a third of the trees were burnt up. na 수목의 theluthi moja 3분의 ya 1도 miti 타버리고 ikateketea. And all the green grasses were burnt up. Na 각종 nyasi 푸른 yote 풀도 na majani 타버렸더라. yote ya kijani kibichi yakateketea. The second angel sounded his trumpet. Malaika wa pili 둘째 천사가 akaipiga 나팔을 부니 tarumbeta yake. And something like a huge mountain, Na 불붙는 kitu 큰 kubwa 산과 같은 kama 것이 mlima mkubwa all ablaze unaowaka moto with fire, na moto was thrown from heaven into the sea. ikatupwa 바다에 toka 던져지매 mbinguni hadi baharini. A third of the sea turned into blood. 바다의 Theluthi 3분의 1이 moja 피가 ya 되고 bahari ikawa damu. A third of the living creatures in the sea died. Theluthi moja ya viumbe vyenye 바다가 uhai katika 생명 가득 bahari. 피조물들이 Third of 3분의 the 1이 ships 죽고 were destroyed. 배들의 3분의 1이 Theluthi moja ya 깨지더라. meli zikaharibiwa. And so the Lord uses all this to raise a warning to you, Hivyo basi Bwana 주님께서 이 모든 anatumia 말씀 hii 위해서 yote 여러분들에게 ili kuinua 경고하십니다. onyo kwenu ninyi. that you may not enter the tribulation, Ili 환란에 msije 들어가지 말라고 mkaingia 하십니다. katika dhiki. that you may partake of the first resurrection, Ili 첫째 mpate 부활에 kushiriki 참여하라고 ufufuo wa 하십니다. kwanza. that you may prepare for the rapture of the church. Ili 교회 mpate 휴거를 kujiandaa 준비하라고 kwa ajili ya 말씀하십니다. unyakuzi wa The kanisa. Messiah is coming. Masia 메시아께서 오십니다. yuaja. I have seen his coming. Nimeona 저는 kuja 메시아께서 오시는 kwake. 것을 And 봤습니다. heaven has sent us Na mbingu 그리고 imetutuma. 천국에서 우리를 with 보내셨습니다. overwhelming evidence, Na thibitisho kubwa 압도적인 na 그 ajabu. 증거가 있습니다. overwhelming power. Nguvu kubwa za 권능이 있습니다. So the ajabu. Messiah is coming. Kwa maana 메시아께서 Masia 오십니다. Those who yuaja. want to receive the Lord now, Wale wanaotaka 예수님을 kumpokea 영접하기를 Bwana 원하시는 분들은 sasa. now say this prayer after me. Sasa 저를 따라서 rudia 기도를 hili 하십시오. maombi yangu. Say, mighty Lord Jesus, 전능하신 주 Bwana 예수님, Yesu mkuu. I repent totally from sin, Ninatubu 저는 죄에서 kabisa 완전히 kutoka 회개합니다. dhambi. and I turn away from all evil, Nami 그리고 모든 nageuka 악에서 kutoka 돌이키겠습니다. uovu wote. and I receive you into my heart, Nami 그리고 nakupokea 예수님을 제 katika 마음속에 moyo wangu. my Lord Jesus. Bwana 내 주 wangu 예수님을 Yesu, Be my Lord. uwe Bwana wangu 저의 구세주로 na Mwokozi 영접하나이다. wangu. Please help me Tafadhali 주님, 저를 도우사 nisaidie. partake of the first resurrection. 첫째 부활에 참여하게 My 하시옵소서. Lord Jesus, 내 주 예수님, please help me 저를 도우사 and fill me with the Holy Spirit 성령으로 충만케 하시옵소서. and command me to be holy. 그리고 거룩하게 명하시옵소서. That if the rapture happens before I die, 제가 죽기 전에 휴거가 일어나면 I may be translated into the kingdom of glory. 영광으로 그 변모되게 하시옵소서. 전능하신 예수님의 이름으로 I am born again. 저는 거듭났습니다. Amen and amen. 에이멘 앤 에이멘. Thank you. 감사합니다. The Lord bless you. 주님께 여러분 축복하십니다. Daraba. 도다라바, Yom Tov. 욤톱, Later on. 레이트라웃, 레이트라웃, Later on. 레이트라웃, Yom Tov. 욤톱, Haverim. 하베림. Thank you. 감사합니다. Baruch Hashem. Thank you. 바룩 하셈.